नमस्कार मु राजेश आम एमती व्यक्ति आज आलोचना करवा जहाँ सारा ओडिशा नुह भारत में जना सुर भाई समस्ते डाकती बयस क्या पाखे बयस सीमा कहीं देखती नहीं 83 वर्ष जन्मदिन पालन आग को हवा जाऊँगी आसतु आम सहित कथा हाँ सुर भाई अभिनंदन आपण को आपण जन्मदिन आसुच्छी धन्यवाद 83 वर्ष पूरी जीव एते जवान वर्ष आरंभ हम 82 पूरी 82 पूरी कौन सब आयोजन रही एथर जन्मदिन तो आमर केत गुड़े सहयोगी गोटे हूँ बांगला तार ना जयकृष्ण मल्लिया ता पूरा ना एवं मामा तार आमर रवि आमर केत गुड़े सहयोगी बागला कहली परा कुना बुदुली आमर मधु साधु प्राय युवक माने भुवनेश्वर एकाठी 26 वर्ष तले मो जयंती पालन कले गोटे कमिटी करी मना कर मत धमकेले आमे तुमको भल पाओ आमे करू आपन टंकाटे मागबुनी जदि महताबर आपण कले 50-60 वर्ष है आम आपण कर असुविधा कौन मुझे नहीं रही से करी चलती आयोजन होती सकाल 6 लिंगराज मंदिर दक्षिण चंडी मस्जिद चर्च पूजा 7टा पढ़ेवा छक गोटे अच्छी गरीब लोक डाकी किसी वस्त्र देवे खाद्य देवे जटणी हॉस्पिटल भुवनेश्वर हॉस्पिटल फल बंटन करेंगे रोगी मान को 8टा माउसा मंदिर रे वृक्षरोपण करेंगे 9टा बेले ब्लड डोनेशन कैंप से रामेश्वर मंदिर भितर हम तापरे भजन चलो ठीक 11टा 11:30 भितर हजार हजार संख्यार आसती जटणी निर्वाचन मंडली भुवनेश्वर खोर्धा बेगुनिया बलगड़ पिपिली डेलांग और अन्य जगार आसती 7,000 लोकर खाद्य से खाया देवे किसी लोक कमल बांटे गरीब बुढ़ा बुढ़ी किसी वयस्क लोक शतायु वयस्क लोक साल दे कि सम्मानित करेंगे राति 8टारे पढ़ेवा आमर माउसीमा छक मेलोडी करेंगे राति 11टा पर्यटन एमती सब कार्यक्रम से हाथ को नहीं मत तार गोटे टिप्पणी देते जोश आसुच्छी आपणकर गॉड गिफ्ट जगन्नाथ अल्लाह जीशु बुद्ध नानक आशीर्वाद देते माँ लक्ष्मी दुर्गा काम करने शक्ति दौरान आर्थिक जगौं सब कम करने एवं गुड़िए कार्य मो 50 वर्ष भितर भुवनेश्वर जटणी बेगुनिया बलगड़ खोर्धा कर गुड़ाए हाईस्कल जानकी पट्टनायक समय 55टा हाईस्कल 17टा कॉलेज ये चंद्रा कॉलेज छताबर कॉलेज मदनपुर कॉलेज जटनी कॉलेज खतिया कॉलेज हरिपुर कॉलेज आमर एकाम्बर कॉलेज कैपिटल लॉ कॉलेज फार्मेसी कॉलेज तमांडो आयुर्वेदिक कॉलेज पोखरीपुटू एवं गुड़े हॉस्पिटल सुंदरपदार हॉस्पिटल बेड़ापंदर हॉस्पिटल हरिराजपुर हॉस्पिटल रेतंगर हॉस्पिटल गुड़े अनुष्ठान करूँ आईआईटी नाइजर इंफोसिस ऑल इंडिया मेडिकल साइंस सब जटनी एरिया नहीं तेणु ये सब कम नुआ तहसिल करूँ नुआ टाउन हॉल करूँ नुआ बस स्टाण्ड करूँ वाटर सप्लाई जटनी हूँ टांगिया पथर उपर करूँ यही कार्य जो लोकंर किसी नीलमणि राउतरा को धन्यवाद जमी देते एकाबर निवास जाने पट्टनायक धन्यवाद जिते हाईस्कल कॉलेज सब देते एवं नवीन पट्टनायक को धन्यवाद मो आईआईटी नाइजर इंफोसिस पानी नहीं पीवा पानी
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅତୁଳନୀୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗେ। କାହା ଚୁଗୁଲି ଫୁଗୁଲିକି ମୁଁ କେବେ ଖାତିର କରେନି କି ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଖେଳୁଆଡ଼ି ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ସୁରେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ 83 ଛୁଉଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ? ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନ୍ 90 ଭାଗ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ 10 ଭାଗ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ନବୀନ କଲେଜ ମ୍ୟାନ୍ ହାରାହାରି 80 ଭାଗ ମରିଗଲେଣି, 20 ଭାଗ ଆସିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକୁ, ମୋହନ ବାଜିକି ଡାକୁ, ଇଏ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକୁ, ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ଡାକୁ, ସାମଲ ବିଜେପି ସଭାପତି ଡାକୁ, MLA ବାବୁ ସିଂ, ଆମ ଜେନା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜେନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁ। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଖେଳୁଆଡ଼ି, ସାହିତ୍ୟିକ, ଐତିହାସିକ, ସାମ୍ବାଦିକ ସବୁ କାଠଗୋରୀ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୁଏ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ। ଏଇଥର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ସୁର ଭାଇଙ୍କର 83 ବର୍ଷ, 82 ପୁରିବ, 83 ଛୁଇଁବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ସୁର ଭାଇ ଆଇଲାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସହିତ ନାଚିଥିଲେ, ଗାଇଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଆସିବେ। ସେ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ସାଲ୍ ପିନ୍ଧେଇଲି ଆନନ୍ଦରେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାଁ କରିବ, ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିବ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନାଁ କରି ଗର୍ବ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲି ସେଦିନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଏଇଥରିକ କ'ଣ ଖାସ୍ ରହିବ? ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇଥରକ ଏମିତି କ'ଣ ଖାସ୍ ରହିବ ଯାହାକି କେଉଁ ବର୍ଷ କେବେ ହେଇନି? ସବୁ ବର୍ଷ ଲୋକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ସବୁ କାଟେଗୋରୀର ଲୋକ, ଡାକ୍ତର, ସାହିତ୍ୟିକ, ଐତିହାସିକ, ରାଇଟର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସଂସ୍କୃତିବିତ୍, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ନେତା, ସବୁ ଦଳର ଏକାଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମିଳନ, ସେଇ ଗୋଟାକ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ସୁର ଭାଇଙ୍କର 10 ତାରିଖ ଦିନ, ଅଗଷ୍ଟ 10ରେ ଜନ୍ମଦିନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ରହିଛି। ତାହାକୁ ନେଇକି ସୁର ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ରେଡ଼ି।